Ay. Anong nangyari sa slide mo? Go church ta? After slide. After slide? After slide. Ano man ka diri? Higda man ka? After slide. Why you want to to lay down sa imong slide? Why? Why, Gab? Ready na ta? Tata church? Huh? Lay down ka sa slide? That's ano naman that's small naman for you. Let's go na. Slide ka. Let's go na. Slide. Office ni Mama Gina na office ni Mama Gina. Patay na fish ni Mama Gina. Kay Imo gi-play yesterday. sa 20. Oo. Sa Wait. 20 fish ni Mama Gina. Oh, how many fish naman kung patay na ang uban? It's only Only 20. oh, pag patay na ang uban, 20 i-minus na nimo sa patay. How many fish left? 10. 10 na lang. Kay Patay na ang uban, kay imong gi-play. No, bad man na oy. fish ni Mama Gina na Na. Ay na, let's go na. Laga ka dito ha. Ato na ta dito sa house ka.